Da, lepo je živjeti tamo gore. Tu mogu da ozdravi telo i duša. Tu može čovjek opet da se raduje životu. Ovo je citat iz romana Hajdi. Napisala ga Johana Špiri, prvobitnu 2 dela koje su izašla 1880. i 1881. godine. 2010. godine je istinita tvrdnja da je ovo delo plagijat knjige Hermana Adama von Kampa, Adelaida devojčica sa sela, jer ima dosta sličnosti. Ova tvrdnja je odbijena od strane stručnjaka koji kažu da nema sličnosti između ove 2 knjige. Hajdi ima još 5 nastavaka kroz koje se opisuju njeno odrastanje i njena deca. Tokom 20. veka ove knjige je napisao Charles Triten na osnovu nekih drugih radova Johane Špiri. Glavna razlika između originalne Hajdi i Charlesove Hajdi je to što Hajdi u Charlesovim knjigama ima ravnu plavu kosu. Ove knjige nisu prevedene kod nas. Knjiga je dosta kritikovana čak i u vreme kada je izdata zbog pominjanja religije. I uglavnom u prevodima i u adaptacijama knjige ti delovi su izbačeni. Knjiga je prevedena na preko 50 jezika i prodata u preko 50 miliona primjeraka. Pre nekoliko decenija izlazio je strip u delovima u jednom dečjem časopisu kod nas. Tu Hajdi ima crnu kuvrđavu kosu. U mnogim ekranizacijama ona ima svetlu kosu. Na boju kose možda su uticale knjige Charlesa Tritena, a možda su uticale predivne slikovnice Marie-José Mori, gde je Hajdi plavuša, a Klara brineta, dok je u originalnoj knjizi Klara ta koja ima plavu kosu i plave oči. Snimljeno je preko 25 ekranizacija. 1974. je japanska crtana serija od 52 epizode Hajdu učinila izuzetno popularnom u Japanu, te i dan danas Hajdiland. Da, postoji Hajdiland. U Švajcarskoj najviše posećuju turisti iz Japana. Kod nas je prema ovoj seriji izlazio album sa samolepljivim sličicama. 2015. godine izašao švajcarski-nemački animirani remake ove serije i ima 65 epizoda. 2017. Argentina je napravila telenovelu, a ako je suditi po insertima koji se mogu vidjeti na internetu, velika antipreporuka za ovu ekranizaciju. Film Planina hrabrosti iz 1990. godine prikazuje Hajdi kao 15-godišnjakinju i radnje smeštena tokom Prvog svjetskog rata. Kozara Petra igra Charlie Sheen. Za ovaj video sam izdvojila 3 ekranizacije. Hajdi iz 1937. godine je prva ekranizacija ovog dela. Hajdi tumači čuvena Shirley Temple. U originalu je ovo crni-beli film, ali sada možete naći i verziju u boji. Ovaj film se dosta razlikuje od originala i ako volite akciju i jurnjavu, preporuka. A ako više volite originalnu priču, onda se pre gledanja ove ekranizacije pripremite odgledavši bar jednu drugu od ekranizacija. Glavne razlike između knjige i ovog filma. Tetka definitivno nije devojka od 26 godina, ubačena je bajka, proslava Božića, Hajdi je kidnapovana, Hajdi nije mesečarka, Klara će prohodati u svojoj kući, a ne kod Hajdi na planini, deda će pešačiti do Frankfurta i završiti u zatvoru, Sebastian se zove Andrew, doktora nema nigde, gospođica Rottenmeier će probati prodati Hajdi ciganima, a spasit će deda koji je pobegao iz zatvora i jurit će ih policija. Crtani iz 1995. godine je deo serijala Najlepše bajke sveta. Kao i svi ostali crtači, iz ovog perioda i ovaj ima izvanrednu sinhronizaciju na srpski jezik. Za 48 minuta koliko traje, prikazuje najviše detalje iz knjige. Doduše su ti detalji malo izmenjeni, ali to ne mari. Glavna razlika je to što Hajdi nije mesečarka i vraćaju je dedi zato što se Klara osjeća bolje da krene u redovnu školu sa drugom decom. Također u posljednjih nekoliko minuta priča je malo promanjena, verovatno da bi se što bolje uklopili u minutažu. Da je crtani trajao barem 80 minuta, verujem da bi bio dosledan knjizi. Trenutno posljednja filmska ekranizacija je švajcarski film iz 2015. godine. U ovoj ekranizaciji deda ne želi Hajdi i želi je smestiti u sirotište. Hajdi prvu noć kod dede provodi u štali. Sebastian nije mlad, a Tineta koju u knjizi se obraća Hajdi samo kada mora jer je smatra nižom od sebe i uglavnom se podsmeva, ovdje otvorena za priču i gaji ljubav prema alkoholu. Do crkvenog tornja Hajdi ne ide sama već sa Klarom, doktor nema neku veliku ulogu, Hajdi mesečari i vraćaju je kući zbog nostalgije, dok u knjizi je vraćaju kući jer je bila životno ugrožena. Zbog tuge za domom imala je više problema od kojih je jedan i gubitak volje za jelom, što je dovelo do neuhranjenosti i Hajdi je postala kost i koža. Pored odličnih kostima i scenografije, Klarina stolica je zelena, a u knjizi je crvena.
Klara nije osjećajna djevojčica puna razumevanja, a karakter njenog oca je drugačiji nego u knjizi. Otac nije dozvolio Klarin boravak na planini. Klara u knjizi prohoda posle par nedelja fizikalnih vežbi koje je Hajdin deda radio sa njom i uz Hajdinu i Petrovu pomoć da ode do cveća, dok ovde ona samo poželi da ustane i prohoda. Petar je nizak, dok je u knjizi više od Klare. U svakom slučaju preporuka za ovu ekranizaciju. Ne znam da li grešku u prevodu, ali u knjizi tetka deta kaže svoj drugarici Barbari da su ona i čika sa planine, to jest Hajdin deda, rod. Da je baba dedine majke, to jest dedina prababa i baba tetka dete, da su one dve bile sestre. Što znači da su Hajdini roditelji bili rod. 8. koleno, pobočna linija, i znači da je Adelhaida, Hajdina majka, svome svekru istovremeno je bila neka dalja tetka, a svome suprugu i neka, recimo, baba tetka. A da je Hajdi u bliskom srodstvu svome dedi bila unuka, a kad bi se gledalo dalje srodstvo, neka vrsta sestre. Ludo zvuči, zar ne? Blagodarim što ste odgledali video. Ako ste gledali neku od ostalih ekranizacija, napišite u komentaru neku od razlika između te ekranizacije i knjige. Zapratite kanal ako već niste, a možete me zapratiti i na Facebooku. Vidimo se uskoro sa nekom drugom pričom. Zdravo!